आज मानस भाई सहित प्रांक कॉल कर नंबर देते ओम विश्वाल ये देखो नंबर यही जाऊँगी कॉल चक्कर अच्छी कोटार कहूँ पेटीएम पेमेंट आपन कोन ट्रांजैक्शन बेसी अकाउंट पैसा कटियो ओम प्लान दउचंदी मुन्ना हमर बसी नंबर नंबर देई से देखंतु कोन छाबड़ा होची से ग्लास ग्लास धरी आ हमर एठी प्रांक करिया ना कि लिकु बसचंती देखंतु अकाल फोन उठो नांते आ थोड़ चेष्टा करिवा एठी प्रांक करिया ना कि बहुत चेष्टा रे तीन जण अछ अरे हेलो कौन चेंज कर हेलो 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 सर हेलो अरे प्रांक कॉल जानी गले लोकंकर किसी भावना जानिया पई कि राती राती हेलाणी 9:20 कि आम समस्तंकर किसी भावना जानि थांतु कि समस्त प्रांक कॉल करी तांकर किसी उद्देश्य मध्य जानि थांतु एबे जेडे कहि जेडे देखा थाउनी मैडम मैडम आपण एबे स्कॉलरशिप पकैतिले स्कॉलरशिप रो पाइछनी भाई कहछन देखो झियो को फोन करते आसंतु जानिबा से झियोर प्रतिक्रिया ना तकर ईश्वर सुतलाबे नै कमा ओइसरा हेलो इसरा मैम कहतले इसरा मैम ओइसरिया हेलो ऐश्वर्या मैम कहते मैम आप स्कॉलरशिप पकई मैम हाँ मैम हेलो नंबर कॉल कर हेलो हेलो गुड इवनिंग सर कौन सा कंपनी कॉल करते हेलो सॉफ्टवेयर कंपनी हेलो सर हेलो गुड मॉर्निंग सर सर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी कहूँ सर सॉरी सर एम्फासिस कंपनी कहूँ सर आप सर अप्लाई करते पूरा प्रिपेयर होइके कहू साले इन्फोसिस रो कहथुनी सॉफ्टवेयर कंपनी आपण अप्लाई करथले आपण सिलेक्ट हेइची आपण इंटरव्यू अछि को भुवनेश्वर रे के तारिख आज के तारिख আজি मुनाई हमर एठी कहउचंती 1 तारिख को सिकाउचंती 26 तारिख आज ना शुक्रवार सोमवार में आपण इंटरव्यू नंबर फॉर्मेट दे ट्रेनिंग देचंती नरसबनी हसी कोबनी भल से कहू 29 दिन आपण इंटरव्यू अछि एठी मुनाई सिकाउचंती गुड नाइट सर आ भूले कर काडिया इन्फोसिस एठी ओम हमर हेलो सर हेलो सर गुड इवनिंग सर सर मैं एम्फासिस सॉफ्टवेयर कंपनी कहूँ सर आपण गोटे सर जॉब पाई अप्लाई करथिले सॉफ्टवेयर जॉब पाई हेलो सर आपन इंटरव्यू थिला सोमवार दिन सर काटी दे बिलो भाई जान पे निकोलटा काट दे एबे हमें बिलो भाई को फोन करथिलु से एबे काटी दो जंदी कि रॉन्ग नंबर कही एबे हमें तंग आउ थरे फोन करिया देखिबा तांकर अनुभव केमत रहू इनको सहित हमें प्रैंक कॉल करिया पे जाउछु ए देखंतु कॉल टे नगा वाला शामिल होचंदी हमर पर से राम भक्त ओम मुन्नाई मुंडा खेवन या भनना कोन ता भनना नवीन परियडी ताको मझिर मझिर गोटे डायलॉग मार दबु रे आंब खाइबू कोन होती एबे नवीन टिके उठेबार टे लेट करछंदी
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରୁମ୍ ଭିତରେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଥୋଲଜି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ସାର୍ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଲା କହୁଥିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଖାଲି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସାର୍ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିବୁ କହିବୁ ସେ ଟ୍ରୁ କଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ନା ସେ ଜାଣିନି ତୁ ବୋକା ଚୋଦାଟେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ସାର୍ କୋଟି ନୁହେଁ ସାର୍ 50 ଟଙ୍କା। ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସାର୍ 6371862947। ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଇସ୍ରା ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଦୁବାଇରୁ କହୁଛୁ ସାର୍। ନା ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ରାତିରେ ସାର୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ସାର୍। ସାର୍ କିଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍? ସାର୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ। ନା ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ପାଟିରେ ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ ରାଗିବେନି ସାର୍? ସାର୍ ଆପଣ ଯୌନଜ୍ଞ ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଯୌନଜ୍ଞ ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଥାନ୍ତୁ। ହଉ ନବୀନ ଖାଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ 10,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ କେଉଁ ସାର୍ କାହା ନା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍? ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ସାର୍ 798780138114। ସାର୍ ଖରାପ ଭାବିଲେ କି ସାର୍? ହ୍ୟାଲୋ ନା ସାର୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛୁ ସାର୍। ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର A154ରେ ସାର୍ ଲଟେରୀ ଉଠିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛ? କାଳିଆ ଦୋକାନ ବସ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ନବୀନ ଭାଇ ଏବେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଏକ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭିନେତ୍ରା ଦୋକାନ ନ ବସି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛି।